Senyores i senyors, estic per aquí jugant una mica al final del Blood and Wine. Allò ho vaig deixar aquí mig preparat perquè no sabia què fer i bueno, després d'investigar una mica a Google ja he trobat què és el millor a fer i doncs ho jugaré ara. Estaré aquí mitja horeta abans d'anar a dinar i bueno, doncs espero que us agradi. Ara aquí... Oh, un moment! M'ha desaparegut el control grip del mando. Està allà. Doncs el que tinc planejat fer ara mateix és tirar cap a la Oriana, que és una vampira, es sabia des del... Bueno, al principi més o menys. Aquí veiem que ja ens guardes fent una mica el que ve sent l'imbècil. I bueno, demano perdó per aquest petit... per aquesta pausa tan espontània. I és que se m'ha tret això d'aquí que em permet jugar bé al Rainbow. Pues com el meu germà ho ha tret o alguna cosa. Vale, doncs ara que ho tinc posat ja us explicaré una mica. Se m'ha canviat la missió i he d'anar aquí amb la Oriana per veure on està l'Unseen Elder. Aquest d'aquí, va, algun rànquing que vaig veure el posen com el segon personatge més poderós de la franquícia. Per tant, bueno, algo bastant fotut. Lo bo o lo dolent és que jo no el veuré, perquè faré una cosa en la qual no veig. Faig la missió aquesta, però just quan he d'entrar-me m'ho salto. I vaig amb el Damien, que és com una espècie de fairy tale, com ho diré jo, de fada d'hades, com un conte de fantasia, com si això ara es tornés al Senyor dels Anells, un lloc de fantasia. Què? Toma. Però el personatge se'm cau, no sé per què, és una mica tonto. A veure què hi ha per aquí. És la... Què collons? Què? Ha desaparegut. No sé per què, si em vol lluitar alguna. Bruxa que abans com a mínim portava roba. Espero que els bons amics del YouTube no em posin cap strike. Molt bé. Roach. Cago en tot, pots desaparèixer. Ara qui em farà l'atac? Atac vampíric. Contra els vampirs no puc fer servir Axi. I resulta que tampoc no els puc veure. On collons està? Aquí. Toma, segueix cremant-se. Veig que té una pell bastant sensible. Ah! Me cago en tot, m'ha anat ben just. Aquí. Me cago en tot, He investigat una mica i la baralla final contra el Deadlift serà el més complicat que hi ha en aquest món. Va, la batalla més fotuda del joc. No em ve... Bueno, em ve de gust jugar-la. És que el Deadlift es veia com un xaval decent. És l'únic que em sap greu. Que me l'hagi d'anar allà i que me l'hagi de carregar, no em fa especial il·lusió, però bueno, si s'ha de fer, s'ha de fer. També he investigat ja 3 finals possibles. Jo calculo que faré el que mor la Siana, que per lo que hem dit és bastant capulla, ha manipulat el Deadlift i bueno, doncs, com que no em cau gaire bé, suposo que la mataré. A més, per salvar-li he de pagar 500 corones i que amb la inflació i tot no van gaire bé els diners. Doncs que es foti la xavala i el Ribbon, que se diu en anglès, que també es foti la Siana. Però quan mor la Bruxa... Toma, ja està, ara. Què? No, sí, m'esquiva aquí. No, ja està, tallada en 2. Bueno, no en 2, però ara agonitza una mica i ara mor, òbviament. M'agrada molt lootejar la gent i aquest mutage en blau m'anirà perfecte per la posterioritat, Diria que també hauré d'evitar contra la Oriana. Bueno, com que no em quedeu bé tampoc, no em fa res. Fa un sol tiró. El roig ara sí puc meditar. És aquest Fiddler, això deu ser una espècie de vampir també. Un lesser vampire. Potser hauria de menjar-se de moment. Va, aquest d'aquí és més fàcil de matar. Bueno, que no vaig amb l'espasa. Que no vaig amb la bona espasa. Amb quina espasa vaig? Me l'he carregat o alguna cosa? Amb Iron Dite, no? Dic perquè no em sortia allò de que es carregava, òbviament. 44% ja va ser hora de que ho ajudi una mica. 44, això d'aquí i això. Vale, doncs.
Va, aquí puc traquejar el Damien, però no, vaig cap a l'Oriana. A veure, això d'aquí no ho hauria d'estar fent. He fet una ruta amb la qual em trobo això del Damien. Damien és el capità de la guàrdia de l'Anne Henrietta, de la duquesa. I bueno, doncs he fet la ruta en la qual això també em ve de camí, però com que ja sé el que faré. També he llegit que no tinc per què anar ajudant aquí els poblerinos que s'estan morint, que estan sent deullats pels vampirs i pel Detlef. Diré que no he ni de lluitar, no tinc ni que lluitar... No he, perdó, ni de lluitar aquesta bruixa. Però em baixo per aquí, vaig a la casa de l'Oriana, on és aquest que em deu lluitar-lo. On es va, com ho diré jo, on vam fer la mascarada aquella. Em poso això d'aquí perquè l'Iron Date se'n vagi carregant i m'enxufa una opció, per tant se'm para de carregar, me'l cago en tot. Això d'aquí no sé què fa. Diré que és el primer Garacany d'aquests de merda que lluito. Una espècie de Lesser Vampire també ha de ser. Va, sí, no n'he lluitat mai cap. Mira, no ho he vist gaire complicat, no tenia gaire vida. Les bruxes no m'agraden lluitar. Però bueno, la batalla contra el Detlef suposo que sí que no m'agradarà gaire. Està ple de tutorials de com guanyar. Doncs la teva ordre és tirar-te aquí un pet. No. Va, l'Oriana. Aquí dintre entro? És que aquí a casa l'Oriana. Sí que és aquí. Que ja hi havia el Mako Firi. Estava fent els seus truqueles xinos. I bueno. Mirem què tal. Sí, saltament cinemàtic amb l'Oriana. Aquella no sap que sabem que ell és un vampir. Una bruxa. Very much so. Now be kind enough to step aside. Chaos in the city. Know what's going on? Naturally. It's rather irritating. Ha d'anar aquí a ajudar el xavalín. Detlef. Bloodbath in the streets. That's irritating. I'd probably use a stronger term. Ella ha d'anar a ajudar que mori més gent, òbviament. I'm getting on in years. Not easily impressed. Takes a bit more time than worked up. Yeah, I suppose empathy's not something I associate with vampires. I suspected you would guess. Wasn't hard. Not like you tried hard to hide it. Should I have? Well, I am a witcher. And thus my foe? That depends entirely on you. Ara aquí jo li demano lo del vampir. Mai, lo de l'ancient, el veterano, no he visto. A veure què tal. See you're unseen. Convince him to stop Detlef. Heard you could help me with that. Quan hagi d'entrar a la cova jo ja marxo, It seems my Així no faig el final aquest. He's become rather indiscreet. And you, there are simpler ways to commit suicide. A number of bridges you could jump off, for instance. Aquí ens està dient que és suïcidi, això d'aquí, del Detlef. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Mira com m'agradaria fer la missió de llàstima, però... Willing to do it or not? Creiem que és una de les millors missions del joc, però bueno. But to reveal so dear a secret to a witcher. Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Ara aquí comença un quest, un de saber que es diu Blood Simple, potser com la pel·lícula. If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Bueno, Frankly, fins aquí diré que puc seguir canviant i fer lo del Damien. Damien de la tu. L'únic francès que he fet en tot el curs ha estat el que he jugat aquí a Toussaint, el joc. Doncs potser no és mala gent, l'Oriana aquesta. Diria que lluitaré amb ella, però... Això de que els ocells parlen ho fa el Regis, que pot parlar amb els com se li diuen, amb els Ravens. Els corbes, corps. A veure si comença el desafió, Blood Simple. La pel·li dels Coen, a veure què tal. Llavors no sé si aquest desafió s'acabarà abans o després de que hagi d'entrar a la cova. Que llavors sí que no puc triar de sortir. Però bueno. Aquest joc d'aquí ara mateix el posaré en el meu top 4 jocs que juguem mai. Sí, més o menys. També probablement em pillaré el PlayStation Now que hi ha ara, si vaig jugant també a jocs. What can I do? I have a weakness for children. Meaning? Meaning that I... Wait. Smell that? Sí, l'oro. Xaval, està fent aquí una trampitxugalai, crec jo. No fotis com ahir un nen.
Si no tenen censura, els de CDPR són uns genis. Arno! 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 Hi ha hagut aquí una petita interrupció. Bueno, doncs... No sé què en tenen gaire. Algú s'està carregant els xavals. Pot ser que sigui una il·lusió com a Kermoren. De fet no crec. És veritat, i el xaval no crec que sigui un vampir. What happened? Where's Arno? Speak. Shh. Oh, the monster walker. Monster serà un Katakan o algo. Un vampir d'aquests que el det la fa enviat. Ah! Això d'aquí. Em sona haver-ho vist. Que jo puc fer que aquest xaval es tranquil·litzi sense... ni que no tingui el nivell 2 d'il·lusió. Li demanaré això d'aquí. Monster. What monster? Si és una bruxa també pot manipular el xaval. Un Katakan, sí. And what? This is pointless. Won't tell us anything in his condition. El relaxa ella. És una bruxa, sí. També pot manipular el xaval, òbviament. Per això mateix l'Axi no serveix contra les bruixes, perquè elles poden manipular ments. Speak. Llavors, What clar, happened si here? es pogués manipular la ment dels bruixes no tindria sentit. I Bruxes. was so scared. So scared. Of what? You can tell us. Take your time. Per Russo li hagués fet l'Axi, que així com em guanyava una mica d'experiència. The bells. Com a Joc de Trons, quan les campanes sonen vol dir que hi ha I perill. pulled the quilt over my head so I wouldn't hear. But they were so loud. Diria que no he interaccionat amb un xaval a part del que neteja els botes des de allò de Crookback Bog, però bueno. Louder. Then Uncle Arno came and said, "Sit quiet, real quiet. Shh. Els Katakans, els vampirs? You'll be all right." No recordo, a veure Those si... abandoned them, left them and ran away. si poden tenir pinta d'humans. És que diria que eren només Hire Vampires i bruxes, és que no ho sé. He investigat i la Oriana aquesta pot que sigui una Hire Vampire, però vaig mirar i diria que no, però bueno. Who's this Arno? És que no he vist cap He Hire ran the Vampire orphanage que with sigui his una wife dona. For a generous fee. I don't see them, can't hear or smell them either. They fled, left the children behind as bait. Uncle Arno told us to be quiet as mice, and the monster wouldn't come, but it did. It came. Potser que no fos el Detlef, que estigués buscant per la What happened then? Siena o per l'Oriana. Nora and some others. They ran out. My sister Anna and me. We hid right here in the room. But Anna, she began to cry. I covered her mouth, whispered, "Shh, shh, shh." Held her long. Till she stopped. You mean to say you... Drop it. Think I know enough. As do I. Se li ha mort la Since they gemaneta. killed my children. I'll stay with the boy. He shouldn't be left alone again. You track down this scum. Bring me its head and I'll help you with the unseen. Típic cliché de que la xavala necessita algo i a canvi d'aquest algo ens dona algo que abans no Boy's ens hagués hurt. donat de veritat. Wounds need dressing. Not to worry. I està I'll see bastant to ple it. de clichés Sure. el joc. Got a lot of practice, just need a few minutes to... Go. Bueno, va. Fine. See if I can't find a lead. Excellent. Go on. Get to work. Potser ara el desafiu es diu Blood Simple, suposo que sí, però Come, little one. I'll sing to you. no sé, em dona bastant mala espina la xavala. Was asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. A veure què farà ara. But one soul lies Estic per saltar-me aquesta parada aquí quan va cantant. fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. Blood Simple, veieu? Buscar l'orfenatge. Aquí hi ha unes... Head, shoulder, and neck wounds. Monster attacks children. Des de dalt, Walks hunched over. Scare it off. Or grab its des de dalt attention. com va fer el Detlef amb mi, que no arriba a ser pel Regis i... bueno, no hi hauria més gènol.
Geralt, perdó, que no li agrada que li diguin Geralt. Wounds are smooth-edged. Claws cut through cleanly. Young, thin bones offered little resistance. Smells not blood. Need to investigate. També sempre hi ha una part en la qual podem seguir o les petjades o l'essència. Per aquí... Gunk. Is that venom? Verí. A list of suspects. Surt aquí com si ja estigués Venom lluitant. glands, long claws, a bloodsucker. Must be a Garcane, a pack leader, an alpha. The Garcane's killing's a pleasure. Kid's just whet its appetite. Must have gone after the Guardians too. Bueno, ho llegiré. Alpha Garcanes. Ara puc seguir les petjades. Bestiària. On estan els vampirs? Alerta. Sí. Estem per aquí mirant. Si ho faig amb l'essència de vampir, òbviament que me'l pixaré ràpid, però bueno. Què està dient? El contracte? El contracte, com? No ho entenc, però bueno, ho he llegit, que és el que em demanaven, i ara vinc a mirar aquí. He de seguir el vagó. Garcane and wagon tracks merge. Wonder if the beast caught up. Roach. Si anem a mirar. That's it, Roach. Doncs serem una mica per aquí. I bueno, doncs seguiré tirant cap endavant fins que ho trobi. Suposo que aniran al exacte, és el que anava a dir. Aquí al bosc, aquí s'haurà carregat de l'Arnaut. És que aquí la gent té nom francès, però l'idioma no... Vull dir, parla com amb... Fan servir paraules franceses, però clar, no poden dir que és francès. Sí. El cavall aquest no ha sofrit gaire. L'ha deixat ben seca. Vale, és a dir que puc buscar era on s'ha quedat per aquí a carregar-me a l'antiga. Mira, allà dalt, perfecte. Mal negoci fet soroll. Està al pont o no? Què collons? Què? Amigo. Quedar-me al revés, llavors serà molt fàcil trobar vampirs. Aquí batalla. Bueno. No serà res de l'altre, me'n suposo, per molt que sigui alfa i tot el que tu vulguis. L'armadura aquesta que està tan xula és la del Teix Namut, no? Que és de quan estàvem al Regis investigant el lloc dels vampirs. Doncs és l'hòstia, això d'aquí. Cada cop que mato un rival em dóna vida. Ha desaparegut, com? També l'ha xuclat. Hòstia, no té una cara gaire agradable, sembla una mosca profeta gran. Ataca 4 potes. No. Ataca 2. Ara està creant, pot ser que sigui gran altres vampirs. Bueno, doncs això vol dir que em mare meva. És com si acabés de veure. És igual el fanyac de Garkin. Li trec molt mal al pobre, no durarà gaire, suposo. És que després d'això tindria dificultat. Mireu com... Si l'espatlla ja em carga al màxim de mal. 3 milions. M'agradaria veure... No, va. Fàcil de tallar, no?
l'Ogni. És que cada 3 no 500 se un altre. No? Ai. No! Me cago en tot. Per fer el tonto ara aquí al final m'he quedat sense el gust de mal. Que sabia que és aquí un jove rebel. Pumba! He tallat l'esquena. He de pillar un trofeu. És a dir, que és com si... Ah, ja ho he entès! La xavala, la Oriana, que clar, no recordo que era una vampira, doncs és com... És això que m'ha donat a mi la missió de matar el xaval aquest. A més, el que no havia entès, no sabia si es referia al Deadlaugh i als Reis o aquí. Bueno, va. L'escena m'agrada molt. Després de matar quan tens una missió que li agafes el trofeu. Bueno. Rotejat tot i amb cap a l'Oriana. 300 metres he anat. Ara sí que després de donar-li el trofeu ja hauré de parar. Què vol? Doncs ara sí, després de tornar amb l'Oriana, puc imaginar que sí, que després ja hauré d'anar amb el Damien. Per què? Aquí en teoria hauria de seguir tenint el de l'Ogni... Què? Què? M'ha desaparegut. The Night of the Long Flow... Quina sorpresa. Què? Hòstia... Take it easy. És com si m'ho hagués comptat malament, no? És com ho veig jo. Em surt com si ja hagués anat amb el Damien. Que ara hauré de fer el final dolent, Si faig el final dolent potser... És que tornar-ho a fer tot, ho tornaré a fer tot, si em toca fer el final dolent, ho tinc claríssim. Quan acabi de jugar aquest joc probablement em passaré el Red Dead Redemption. Vaig mirar una pel·lícula de l'oest i em van donar bastantes ganes de tornar-lo a jugar. És un joc bastant màgic, el Red Dead. Mira, xato d'Adam. Veuré. Saltem a la cinemàtica. S'ha carregat el xaval? No fotis. Oriana, Fos puto pel Witcher. release him. Now. Fos puto pel Witcher. Vale. Ja sabem per què tenen l'orfenatge. Still not done. Got one more thing to tend to. Òbviament. Per molt que el Geralt no ho digui. Your wine cellar, right? A larder for blood. I never said I helped these children out of the kindness of my heart. Go outside, little man, and lock the door behind you. No, don't hurt her. Lady Oriana took care of us. She took us off the street, brought us sweets, La mataré sang igual, to us. ni que em deixi tirar la Leave her mà. be. You see, Witcher, the world's not black and white. It's shades of all kinds. I drank from the children, true, but never so much as to kill. And I gave them a great deal in return. Si puc triar la mato, i si no puc triar també la mato. Em disgustes. I run into dilemmas all the time. Situations where it's hard to judge, hard to know what's right, make a decision. This is not one of them. You disgust me and deserve to die. Òbviament. No dirà, pues que sí sea. I'm in a hurry and you're hiding behind a child. So you'll Què? live this time. Uns I'm collons. letting you. Did what you asked. Children slaughters the work of a Garcane. One of those summoned by Deadlaugh. Probably supposed to attack the city. Children sent lured here. Yes, it carries quite a way. Its sweetness teases the nose, gets the mouth watering. Unseen elder. Where'll I find him? Talk. Mare, no em crec que no l'hagi matat. His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take me there? I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him.
Hòstia, com és que no em puc carregar la xavala? I'll come back for you one day. You realize that, right? Then I shall keep an eye out for you. Poso... Com en el final dolent del Witcher, que després vas a caçar la Weaves, diria que es diu. Potser al final, si tens el final dolent, vas a caçar la xavala. Time to summon Regis. Slip a word to the birds, he said. Amigo, va. Ara he de dir aquí els pajarracos. Com que encara no n'he d'entrar... Com no pugui saltar. La gent deia que estava molt ple de bugs, m'he entrat uns quants, sí, però bueno. Crec que no es pugui aguantar. Talk. Ara cap on em queda ara el joc del Damien. Si hi ha una perruqueria potser em vaig a afaitar. A afaitar el joc, que no pot ser que faci un final sense amb barba. Waiting for Regis there. Mind telling him? M'ho prendré com un sí. Bueno. Vaig amb el Regis. Ja la xavala l'Oriana no, ni de conya. I ara que hi ha aquí dalt. Potser no hi ha res i tot i ho estan fent perquè així. Exacte, al palau. Potser se'm lia un pèl. Ja que anar amb el Regis, potser estic ja destinat a fer el final dolent. El de l'Encinelder on moren tant l'Anna Henrietta com la Siana, com collons es puto digui. I hauria de recordar més o menys on estava el lloc del Damien de la Tour. Ara que el Regis en teoria no hauria d'estar gaire content per lo que he vist. Hòstia, sembla la Cracker Troll d'on vam fer la missió de On Thin Ice, però bueno. Vale. La Yennefer en teoria potser hauria de lluitar també. A la batalla contra el Deadlands, el que em sonava, però no crec. Did she not divulge where you might find the unseen? No, she did. Also divulged her hunger for the blood of small children. Well, I admit I'd heard rumors, but preferred to lend them no credence. Rather not talk about it. Caves west of town, other side of the lake. That's where we need to go. I see. Well, I'm prepared to set out at any time, but... Yeah, I know. You'd still prefer to free Sienna, for Deadloff's sake. For the sake of you both. Oh, please. Orphanage, what happened there? His fault, plain and simple. City gutters are overflowing with blood. That's his doing too. And you're worried somebody might have hurt his feelings? To meet the unseen elder is to face mortal danger. I've said so all along and never in jest. You are a friend, a dear friend. I'd rather you not risk your neck unnecessarily. I think it's natural, I think it's obvious. Obviously natural. Especially... Si ara em dirà de canviar jo, òbviament que canviaré. L'únic que volia fer era fer això de la Siena. Ai, això de l'Oriana, perdó. I ara que ho tinc fet, doncs ja anem a trobar la Siena. Have it your way. We'll free Sienna. If we can even figure out where she's being held, because... I've looked into it already. Oh, yeah? Perfecte. I managed to convince Damon to help us. El que no he fet jo, ja ho he fet ell, perfecte. A playroom? For children? What did the Duchess do, lock her in a dollhouse? Perhaps, I don't know. We will see for ourselves. Come. Vale, bé. Me n'alegro. Ara que jo no he d'anar a fer això del veterà. Tot va perfecte. Here, our playroom's beyond this door. Un, tot. Ara... Rai, no sabia que l'hauries de pitjar. No estic fent mal o m'ho semblava? Va, jo he d'anar entrant. Mentre que em cobreix. O no? M'he de carregar... Que eficaç ja tenia el risc. Aquí ja pot rebre mal. Uai, és que aquí, quina bèstia.
Va, m'ho quedo. Ah, pesa massa. Pesa massa, pesa massa. Doncs, què buido? L'armadura... Hòstia, que pesa com 8. Ah, per molt que es vengui, però 200. Per molt bona idea. Per molt bo que sigui, anem aquí i entrem. Ok. Locked. Of course. Òbviament que ha d'estar I had a bloquejat. fist fight with this door. Do you mind? Va, és que això de tenir vampirs d'amics... Considero que el Regis és dels meus amics del Geralt, Amb diferència, potser... Tant de Lion Zoltan, el Roach i el Regis. Mira, si ens fa una reverència i tot. Què cal ser mous, Regis? Utter silence. No one here. We should look around at least. No sé, sempre va bé que em donin coses de plata. Si vengués tot el que tinc, potser em faria 3.000. A tin knight. No. Well. A key tucked behind a No, picture. hòstia, no ho sabia. Ho heu fet bé i de miracle. A tin knight. Ara, ja ho he mirat. Potser millor que guardi l'espasa. Miniature tableware. And plush toys. Cute. I despise these things. Què hi ha? Val. El diari. What the? Found a notebook. Property of Isabel de Roquefort, court governess. Hòstia, això ho devia guardar la Siana. Henrietta's governess. Pues clar, aquí deien que la Siana és una mica capulla, però bueno. But I suppose there's no harm in leafing through them. No. Siana gave me a drawing today Charming. of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Anariet és com lo deien, Curse sí, of the no Black recordava. Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some of them go mad. No hi s'han The emprat girls avui. quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Hòstia. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labelled a black sheep, it's so hard to shed Sí, the això és reputation. veritat. Doncs potser la xavala no és tan dolenta, per tant potser li hauré de comprar els ribbon a la xavala petita. No, faré en ordre. Today Això, I accompanied the girls for aquí the és on hi first time aniré. to the land of 1,000 fables. We spent A half la the day terra de there. les 1000 historietes. És a First we dir, played with hi ha la Thumbelina porta que t'hi and deixa with entrar. Barbarossa, La clau who que proved et quite deixa the entrar aquí. charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis, Rudelaris, for Hòstia! instance, or... Man, em sap greu la pausa. I tip my cap to Master Ara, Artorius Figo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the tota la raó. minute. Doncs representa que aquí, com ho diria jo, vaig llegir que hi havia una missió en la qual el Reuge es posava a parlar perquè el Geralt prenia al·lucinògens o similars. Després m'he passat tot el joc i no hi ha hagut aquesta missió, per tant suposo que se la reserven per aquí per quan ho prenguem. Llavors això el que deien de que era com una història de fades.
Bueno, doncs per això mateix, bastant interessant de moment això d'aquí. I és massa bona gent, el Rigis, que mostra que no tots els vampirs són dolents. En els llibres, el Geralt, per exemple, es podria carregar el Detlef sol. Però que el joc han fet que només un Hire Vampire se'n pot carregar un altre. Mages sent by the Conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but his grace now seems clearly upset. Potser em dic que no estava Curse boja. of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Siana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Henrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Ludda is damned, or cursed. What's Cusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbours to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. És que em fa gràcia com ho diu el Rigis. Se si veu que els amics nilfgaardians no són gaire bona gent en general, But maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Where's that book? Nice tune. Wooden duck. Somebody broke its wings off. This it? Let's see. Expecto ludum. Regis? Regis! I ara, bueno, hauré d'anar per diferents mons. Bueno, quan em trobo el Roach. Land of 1,000 fables. Incredible. Sí que és curiosa. Let's see where this road takes me. Vale. La càmera aquesta es veu. Eye of Nehelene is going wild. Whole land's an illusion. So powerful, there's no way to dispel it. L'Aia que és el que em va donar la Kira Metz. Hòstia. El juny del 1952 això tot se'n va a la merda. Hòstia. Me'n vaig a... That'd be interesting. Sí. Vaig a treure la màscara, vale? El problema és que el tinc posat aquí com si fos el desafio. Adéu. A veure què hi ha pel camí incorrecte. Bueno, doncs per aquí suposo que ja no puc passar. No, el que m'imaginava. Wolpertinger. Ell sí que pot marxar de la zona. Vale.
no estan ben texturitzades les arrels d'un arbre, però bueno. Res que frustri la meva experiència de joc per aquí. Tot està ple de Wolpertingers. El món és curiós, no es pot tallar. He de passar per aquí al mig. Hauríem d'haver fet una mica més gran pels cantons, Et treu una mica l'experiència que això estigui així, però bueno. No, passem... Bueno, digues? Vale, d'acord, que hi ha hagut una petita interrupció. Em sap greu, 0 viewers que veuran això en la seva llarga vida. I bueno, doncs mirem per aquí. Sí, és curiós, ara puc fer servir la vall. Ah, tinc la vall desequipada? No, la tinc equipada. Bloody hell, let him out! Voices. He gobbled up my gingerbread! Now it's my turn to gobble him! Hòstia. Va, cinemàtica. Té la veu de Ciano? No de sabria això pas dir. No... Sí, potser sí, és la Ciana, sí. Hands off my hearth, dearie. Una bruixa, mare meva. Want me to get cross? Then you open it. És com si la terra aquesta màgica s'estigués tornant com corrupta. Per les bruixes i tot. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. A veure si l'ha de lluitar o Why, alguna cosa. you're old. Old and pale. But Increïble never que m'ho digui ella. a bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Just as soon as I catch you. Si em deixo perdre, em moro? No. Show me what. Odio les arquespores aquestes de merda. Aquesta es veu diferent. Com a aquesta no... No anava. No té cap problema guanyar-la. Ara com en sortim més. Wild and a rotting carcass. Careful she doesn't joust. Quan baixa. Està clar que això no li fa gaire mal. Està clar que això a mi sí que em fa mal. Que no està tan clar com jo la guanyo. Mal timing. Però és que em treu 1% de mal de l'escut. Bueno, torna a fer ara, potser ja la pillo, però... Estan fent incorrecte. Art. Que sí. És que no em treu mal. He de deixar que em mati. Jo que sé, no ho he aconseguit tallar. Treu una puta merda de mal. Què vols? Què has intentat fer?
Perquè... Exacte, a més, per l'impuls és el que et volia dir. A veure, la tonta aquesta. Vale, quan vingui... Vamos! Ah, amigo, entenc. Entenc. No temps fent l'estúpid, he estat... Sense... la... Sense l'escombra. Vamos! Ja no t'escombra la merda. Bruixa malparida. Bruixa malparida, clar. Ara que ja no tens el teu... Aquí és el carrer, ara. Mira, volia fer així. Que tanta que està. No, intentaré carregar-me, però no sé. A la teva casa. Ara què em dona? Grave hack. Em dona com si fos un grave hack. What the hell was that? The Wicked Witch. Oh, you've heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Prince Charming és com es diu el Rec. Diria. Que sembla el Jamie Lannister. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Mira el Peter Pan. Is that you? Ah, això també em sona. Have you come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy. Ara? Breathe easy? Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean, so he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Santíssim Peter Pan. Something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little piggy went to market. This little piggy went home. For instance. El xaval aquest no ha crescut com el Peter Pan. I'm telling the truth. Okay. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over, so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know. Because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo! No, adéu el xaval. All right. So why is it you're here? Puc dir una cosa irònica, per tant la dic. Childhood, wound up at Kaer Morhen as a little boy, don't quite remember how. Never had any toys, never played any games. What do you think? Why might I be here? It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. Bueno. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Dettlaff, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Òbviament. You come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? Well, normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Dettlaff was only to kill those who qui diu que s'ho deserved it, mereixien no one else. des del punt de vista de la xavala. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it. Curse of the A Blood veure, amb un rato. That's why you were banished, right? Mm-hmm. Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Renfrey of Craden. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her.
didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. Ara, Since you brought it up, the knights Detloff killed. la van What exiliar. exactly did they do to you? Lògic, no? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyron. Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. When my parents disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempt at escape. And Dulac had no instructions to deny me food and abuse me. Llavors sí que es mereixia morir. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. Això jo no sé que siguis del barri Stan Selmy. No, però sí que explica, sí. That explains a lot. Shocked, aren't you? You must have thought you had me pegged. Before bothering to hear my side. Everyone does that. This Okay. place. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes, created by Arturius Vigo. Anna, Henrietta and I would come here to play out scenes from our favorite fables. Which didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you had best be on your watch. No, a part t'aniré de vigilar, que no em foti un tio anant veient per l'esquena i em clavin aquí Mind explaining? una punyalada. Certainly. No crec que passi, perquè el Geralt queda viu, però bueno. There are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack climbed a gigantic beanstalk Hòstia, to Giant's aquesta castle. sí que és high up famosa. in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout Si no from just recordava one. la història. Because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Aquella història sí que estava guapa, Que pugen els núvols plantant una planta i es troben un gegant. Joss came És que no ho recordava. wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. No sé per què estem anant per aquí. Ah, m'estava seguint la xavala. Com que no crec que hi hagi més diàleg, What no exactly sé. is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the fables here. We can stay here a week, but outside mere minutes will Ah, perfecte. Sort que és així, no del revés, que llavors va bé per la trama. Perquè si hagués estat que passen uns minuts aquí i hi ha una setmana a l'altre lloc, ja estaríem fotuts. Fixis. Hòstia, són com els Iris Great Sphere, no? Aquests tontos d'aquí. No tenen vida. És lo bo. Ara... Art. Art aquí sí que anirà bé. Un cop... Ah, m'han enxufat com? Un cop... Ah, amigo. Ho havia carregat ràpid. Si això ho tingués carregat, això aquí aniria perfecte. No. Va, el vull matar jo. Deixa'm matar. Bé. No, si ens he pujat 20 de mal a l'espasa en un segon. Not the friendliest pixies I've met. We're put here to protect the Fableспhere from intruders. Meaning you. Doncs no em feu gaire bona feina, protegir la fàbula. El roig, vale, aquí és quan parlo. Oh, unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere. El rosa. I call the pink one. Merda. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something Isn't there altogether different. Care to elaborate? Rather not. Mare meva. Go. Era càmera lenta. This is Grant. I'm all right. Not in any danger. That's him. Quanta vida que tenen, tu.
quanta vida que tenen. Quanta vida que tenen. Molt èpic de part del xaval que segueixi. Toma. Pensava que era una trepada per Nil. Ha arribat una persona. Això no es veu des de... Bueno, fa moltíssim temps. Potser estàs fent directe 40 minuts, sense ningú. I ara que ja estic a punt d'anar a dinar arriba algú, però bueno, bon dia. O el Xarpell, el Ventura, o el Cerdà. Oh, el meu germà de fet, de recompenso. Aleshores, bueno, salvat, no? El matat aquest? Sí. Ja saltem a la cinemàtica, a veure què em diu. Aquest deu ser un dels amics del Peter Pan. Em donarà una monjeta, suposo. És un llop supertotxo. Ah, bueno. Boy who cried wolf. Still does, Ah, I doncs suppose. And doesn't. sí que ja de que ve el llop. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing, and besides, watch out! Wolves! Ho dirà un altre cop, no ho creurem i n'hi haurà de veritat. Va, li he de dir tot, li he de demanar totes. L'èpica deu ser la groga. No sé, dic random, però... Let's get to it. Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. Who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Help! Wolves! Al final de cada una ho dirà, i a l'última n'hi haurà de veritat, és molt lògic, no? Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! La següent, les que... Va, està posat perquè a l'última sí que vinguin els llops de veritat. For a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human-y human in the land of 1,000 fables. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Bueno, All right, si we should tot el go. que he dit és una trola... Watch out for wolves! Bueno, Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. I should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, Piglets and Bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who doncs sells no sé què refereix, si soc sincer. Fine. Let's get Quines to work. faules. No, lotejaré una mica els tontos aquests. Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Ah, els 3 Tea proquets. parties with a whole Bueno, cackle of princesses eventually turned dull and routine. What did you do then? Dropped a duck egg in the swan's nest once, that sort of thing. Stole the pea out from under the princess. Who sleeps to this day, I think. Faster! Come on, you... Know what? They need names. I'll call mine... Anise. Call mine Roach. Roach? Are you serious? Ugh. de veritat, com pot ser que no li agradi el nom Roach? La veritat és que és un nom guapo, eh? Si sapigués muntar cavalls també li diria Roach. A veure, de quant es mor? Toma, 3.000 de mal! Uf! A ser santa casa, el xaval. Va, que em vull fer un farmeo. No pot ser, no he aconseguit fer farmeo. Va, els 3 ossos. 3 ossos, doncs no sé quina història vol dir. 3 stools, 3 beds, 3 bowls.
Ah, sí, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. A third just right. Ja sé quina vol dir. Merda. No he estat gaire intel·ligent de part meva, si soc sincer, però bueno. No, ara ja li cardaré crítics. Quines hòsties, és que no... És surreal que carti tan mal. Quines hòsties, quines santes hòsties. Els he pixat de tots anar fent. Bueno, visitats, no? Witcher? Blonde curls. Rest of the body's too mutilated. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted without asking. No, què és el que ens ha passat? Gotta keep looking. Què és el que he pillat que ara ha fet que pesi més? No sé. Què he pillat? No. A la merda que és espada. És iris? Hòstia. Bueno. No, aquí és on deixar les... Si ho encenc. No recordo si es podia cuinar, tipus, si es podia... Ah, amigo, res, va. Potser després de carregar-me els ossos no... És que no hi ha absolutament res de bo. Si expliquets, va. Casa de la gran mama. Tampoc no sé quina història ho vol dir. No recordo pas. He intentat fer memòria, però de veritat és que no... Hauria de revisitar històries, Ah, això és com si fossin els esporquets. Can we talk? Amigo, lo de las recitas. Oh, Fiona, a bloody long time it's been. It's changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. At the head. What brings you? Va, vinga. You could always have a drink with us. Oh, what now? Not on your life. I can barely stand, I'm so hungover. You know what they say about the hair of the dog? Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but Fins i tot text en you look francès. like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Bueno, eren les mongetes màgiques. Com que amb els ossos no hem pogut parlar gaire. I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Se l'ha I menjat, can potser? be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sienna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, Little Red Riding Hoods popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Now what's at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Mare meva, tu que random. Ah, sí que tampoc no ens dona res. Ah, li diré que és una mica un capullo. Pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the Bueno, nemesis. tota la raó, li van obrint la panxa i li van posant pedres i el tiren al It's a riu. dog's life, I No tell you. recordava la història, doncs m'està obrint bons records, això. So, what now? Don't worry. Increïble I'll que play històries with que him, són though famoses a rather Polònia play també him. són a Amèrica I i just aquí a need that Catalunya. little red
hood. A piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Això del xop-xop ho diuen moltíssim, les princeses aquí al joc. Va. Ara saltar el pou. Quina bona idea. Què? Ah! Right. Time to jump in the well. Break a leg. Esperem que no. Little Red Riding Hood. Què hi ha aquí? Ah, ja ho he trobat. Puta merda, no? Pobre xaval, l'han deixat aquí. Vam esperar una mica de loot, un espàs de fàbula. No només un xaval mort aquí, que li pillo el vestit i ja està. No hi haurà res més. On s'has vist això? Me sol veure una mica de loot, sí? Ah, una planta, no? Espero pillar-la abans que m'ofegui una planta. Hòstia, quantes coses! Va, arribo viu. Podria aguantar més temps i tot. Va, bé. Mirem per aquí res i per aquí tampoc res. No hi havia cap espasa, si no hagués pesat massa i ja em podria despedir. Però no, pujo aquí i ja està. Bé. Ja he tornat amb... Què collons hi ha allà dalt? Un índio. Yep, look what I got. Està buguejat o That alguna would never fit you. Give it to me. How do I look? Sembla... L'actriç és quan està intentant escapar en lo de Now or Never. Va. Honestly, so. Women must love you. Actually, I do just fine. Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. And you, the hunter. Òbviament és que el Geralt fer la neta... No li quedaria gaire bé. You again? I thought I was clear. I will not talk to you if Little Red Riding Hood is not with you. Little Red Riding Hood. Okay. Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Granddaughter. Princess, sweetie. But, Grandmama, what big eyes you have. The better to see you is, my dear. Honey, what big arms you have. The better to embrace you is, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you is, my dear. Com és que no li trec mil de mal? Que no l'estigui enxufant amb l'espasa dolenta. També dic que no té gaire capacitat de reacció ara en aquesta situació, però bueno. Ah, me cago en tu, l'estic enxufant tot el rato. Com me l'anava a carregar. No m'ho crec. Bueno, ha fet merda, no? Doncs he agafat de tot. Que se l'havia menjat. A human has it, and he definitely didn't swallow it. Gotta open his belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Ah, here it is. Red bean. Well then, one step closer to our goal. Just ignore me. Now I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Are you really not interested in what happened? In what became of me after they cast me out? Ara puc triar, suposo.
Va, m'agradaria dir-li això d'aquí, però al final la salvaré, ja crec jo. Vinga, va. Well, since you brought it up, I'd gladly hear the rest. Let's see. They'd escorted you out of the duchy. Yes, and the noble knights of Toussaint I didn't stop until we reached the Ketu wilderness. They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress. Deia que no volia reviure, però sí, aquí diu de parlar. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nizer, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Well, potser sí, potser no. There, maybe. Perhaps. Perhaps I should have forgotten everything, started a new life. But you know what? There came a point when I thought, you wanted a monster. Then a monster you shall get. Bueno, Been through a lot. això és veritat. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot. No, això no és mentida. I el Geralt ho sap. We've had our chat. Come. Bueno. 3 broquets. Bueno, anem a fer aquesta, que és el que queda més a prop. Doncs me n'alegro d'haver fet això, si us soc sincers. Aquí veiem com el Roig travessa això d'aquí. Això aquí és el que havíem vist abans, què és? No, és el Roig. Com? 4 animals stacked atop each other. What was the tale called again? The musicians of Blaviken. Huh. You have some link to the town as well, don't you? But my tale's not much like this one. Oh, Geralt, Geralt. You call me cruel. The Butcher of Blaviken. Què? És el Roig. És un unicorn modo Roig, què? No entenc. Faré una foto que queda bastant bonica. No entenc, és el Roig modo unicornio. Pensava que es quedava boquejada per sempre. Suposo que els animals aquells, els del Blaviken, aniran apareixent per aquí, tard o d'hora. És que em sorprèn. Hauria d'haver anat a l'altre primer. Indeed. It's even taller than I remember. Wait. What Joss said about the third being, remember? In the possession of an old farmhouse somewhere deep beneath the ground. Sí, tota la raó. Yes, this must be it. Let's go. Aquí va moure un pobre home. Up here, and I'll have to make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Prince's corpse. Tried to free Longlocks, but fell and broke his neck. No! Que jo també em caic i em parteixo el coll. No cal tot. Està guapíssim això d'aquí. Potser és de les meves missions al joc. A veure què hi ha. Per aquí no puc entrar, he de seguir pujant. A veure. Entrem. Res per lootejar. Pugem una mica. No sé per què no tinc l'antorxa equipada. Jo també, si em caic, potser
Em parteix una mica el que venen sent les cames, que el Geralt això de caure no ho té gaire bé, no sap gaire com caure el pobre home. Sortim per aquí. Sí, estem a dalt, amb res per aquí i entrem. Vale. La Longlux és la Rapunzel, es deia? Bueno. Toma. Doncs resulta que això de tenir el cabell llarg no ha estat cap avantatge, eh? Me cago en tot. Què? Odio quan fan això. És com el Caretaker, sí. Com el Caretaker. Si deixo que els fantasmes aquests de merda arribin allà, es cura. Però que em puc curar fàcil si vaig matant a gent. Me cago en tot, que no arribin. Complicat, eh? Guanya la meitat de la vida. Quines hòsties que li he cardat. Hòstia. No gaire agradable a veure, eh? No, que hi ha aquí el coixí. Vale, bé. Here it is. Would have stunk to climb all that way for nothing. Sí, tota la raó. Què? Heu vist que he agafat el menjar? S'ha fet com petit. Res més que pugui fer, no? A veure, en lloc d'haver-ho fet d'aquesta forma tan tradicional, sí, podria haver tirat, no creieu? Que aquí hi ha una finestra ben bonica. A veure, guardaré partida per així patino una mica el peu. Buah, quines vistes. Allò és Beauclair! Sembla el palau de Beauclair. Estem aquí al costat de l'arc de Sant Martí. Sí que és preciós, tu sant. Bueno. Buah, si hi ha aigua allà sota. No puc mirar el mapa mundi, però bueno. Estic... Ah, l'aigua! Llegendari! Llegendari! Ho heu vist? Mare meva, no ho hagués vist mai, no ho hagués dit mai. Oh, que bona, tu. So? Got the bean, but long logs. I estic Seems she mullat. got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlef was a tool, and only a tool. Bastant cruel que ho Too bad digui. he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. Pobre home. Està a gust. To use him, was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Matina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I knew. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick, and gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes,
There is no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned, or I'll burn all else down. No other options. Got a history with Dettlaff now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sod off to this fecking fable sphere. Ara, on està la torre? Si la torre està aquí a dalt, jo m'he tirat... És on jo m'he tirat. Ah. Tornaré a pujar només per veure des on m'he tirat. Suposo que ha de ser aquí a l'esquerra per collons. Un sol no m'hagués permès anar a la dreta, crec jo. Sí, definitivament no m'hagués deixat anar a la dreta, però bueno, ho repetiré. Perquè hi havia una cosa que m'he deixat lotejar que ara que ho penso probablement serà una planta, però en el meu directe el jugo com vull. Tampoc no crec que molesti a ningú això que estic fent ara. És a dir que jo el que faré serà ara pujar, tirar-m'hi i sí, ara per collons he d'aparèixer al mateix lloc. No és com si hagués cap alternativa, sabeu? On està? Aquí. Bueno, pujo aquí, em trobo la Rapunzel. Pobra Rapunzel. No recordo si he anat aquí. Va, aquí he anat. Va, aquí. Merda. Merda. Bitxo. Oh! Que curiós. No fotis. Orange. Un oren. No fotis. Quin geni dels de CD Projekt. La pregunta d'aquí és com pot ser que portin diners. Em faig un fora meu de calaveres. La veritat només hi ha... Això m'ha donat alguna cosa. Vamos a llegar al pie una mica a l'aire. Què? És la xavala? Sí, és la xavala. No sé per què ho estic pillant tot, si us dic la veritat. Ja recomanen el capillo sense mirar. Si algú em dona una espada ja escoltaré el soroll, però ho veig altament inviable. Aquests últims tontos. Cendra... Bueno. A veure, senyal que molta gent ho ha provat, però... Què collons? Ara el Roach ja està desboguejat, ho heu vist? Bueno, la xavala, la pobra, va sense. Què collons? Will-o'-the-wisp. I think it's got something to show us. Careful. It's not to be trusted. Veure on va. Ja miraré algun vídeo de curiositats interessants d'aquesta missió. Què? On? On ha anat? Ah, ja, hòstia. Pensava que ho havia perdut. Strange. Doesn't look like he's out of any fairy tale I know. Wonder how he got here. In past times, Henrietta and I would occasionally run into them here. You see, knights errant far outnumber princesses in the real world, so some knights would sneak into the playground, then into this land.
in search of their fairy tale damsels. Bidis. Only to be shredded to bits by a swarm of pixies. Irony's delicious. 180, mare, no sé què buidar. Si això és bo, Hòstia, això d'aquí també és ben bo. Ja deu això. A veure si puc aconseguir buidar una mica. No aconseguiré buidar res. Ai. Més que m'agrada, Tinc moltes espases, això d'aquí pesa... No pesa. Estic aquí en un dilema. Oh, no sé el que feia de veritat. L'Iris no la puc tirar, la Vitis no la... Bueno, la Vitis... La puc tirar... No, ni de conya no la puc tirar. La Griffin no la puc tirar. La Torlon la puc tirar. Aquesta merda... Melitith... No la podria tirar. A dinar? Ah. Digues? Vale, perdó, que hi ha hagut aquí també un espontani. Doncs estic aquí en una situació una mica complicadeta, no? Fer la missió final així com un tonto seria una bogeria. Doncs, a la merda. No, és que no... No hi ha res que pugui fer. Doncs faré la missió pesant com un malparit. Ha de ser una d'aquestes dues. Aniré amb la xavala que ven Flint. L'armadura aquella seria massa bona com per deixar-la passar. Hòstia, si sembla aquí... Sembla un xaval de broma, Em carregaré els pixies. Hem d'inaugurar aquesta armadura. Vale, doncs a la merda els pixies aquests. Ara que em falten dos. No... Toma. Ah, merda. Quasi. Estaria bé que donguessin alguna merda, sabeu? Un truc que porto fent moltíssim temps, s'ha buguejat això, és... Si peso massa, doncs faig cop de puny i després puc... com se li diu? Roll? Què, collons? Què collons?
Està congelat el poble aquest de merda o com va això? Tu està congelat, sí, és una bogeria, Cigars! Pipes! Rolling leaves! Vamos, essència màgica em dóna. Care for a cigarillo? A cigarillo? A dab of fistek? Remind me, what tale are you from? Sold flints when I was a lass. But no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? No recordo tampoc jo. If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like Doncs some... he d'entrar aquí al Where'd you món. get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. El que l'encuentra se lo queda. The ribbon. Val, li he de Explain what comprar... the fuss is about. There's not much to explain. I got it from Artorius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. L'Artorius Vigo n'hem parlat bastant per aquí, però Given how I potser apareix al final Means a d'això. lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood. Momentos. The ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Doncs anem amb aquesta armadura sempre, perquè té aquí... Could you continue La this senyora. conversation elsewhere? You're scaring away my customers. Hòstia, quants clients que té. És com el gos del dimoni aquell, que també vam veure. És la mateixa armadura que té el Palmerin... No, el Palmerin no, el... Milton de Payrac Payran. Luciana the ribbon. Why not, huh? He de comprar per 500. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. Un expert en fer negoci. Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? No sé ni si la guanyaria. Anem a mirar què és el que ven. What have you got to sell exactly? Like I said, tobacco, fistek, all sorts of things. Have a look. Vale, mirem. Puc comprar tonteries, com pugui menjar. No sé si ho fa bé de preu. No, diria que ho fa el preu que hi ha a tot arreu. Expensive toys. Ara on hi ha fista aquí. Ah, poma enverinada. En compraré. No vindrà d'unes quantes peles, no? No sé, jo també tinc unes quantes fake teeth d'aquestes de merda. No, dir que no menjaré a fistek. A veure què fa. Si hi ha tobacco. Bueno, doncs... Wasted. Què? What Ah, is val, it, pensa que lass? jo no podia parlar. Va, All right, let's play. If you lose, you ok, give me vinga, the ara ribbon. què tal va Don't get això? your hopes up. None can best me at Gwent. Ara, no sóc gaire bo jo jugant al Jugant. John Natalis. Potser trec això... Sigismondo Dijkstra. Bueno, a la merda inicio. Vamos, com que més que tot comença... Com si... Vamos. Ideal, això em anirà. He's a fucking medic. Bueno. Pot anar bé, si sóc sincer. M'agrada com comencem. Un puto matat. Com que és Squirtle, diré que no pot tenir això de la Biting Folk, o com es digui. Gwent m'hi he jugat poc,
d'aquí mig any suposo que faré un altre... tornaré a jugar. Bueno, és una mica tonto, no? Ara aquí em forro, 16, 16, no? Flaixo d'aquí. Què es diu? King of Beggars? Com? És el... que sortia al segon joc. El segon joc i el primer joc. Prince Tennis. Bueno, deixa'm mirar què tinc per aquí. Ranged era... el seu... suposo... sí, de fet sí que és el seu. Ah, hòstia, que no li afecta. Mal pensat, Bueno. Ara, que a més me'n treu un... li puc fer... ves... me cago en tot. M'està fent veure una mica la perdiu, aquest xol. L'arc. A veure. Uf. Quantes cartes li falten? 4. Qui guanya això d'aquí guanya. És que no hi ha més. Havia de fer això de l'espia. 5. S'ha gastat un heroi. Que passi. Mare meva. Que no és cap heroi. Dues unitats. Estem només a 5. Bueno. És que si perdo això he perdut. En raó 2. Me cago en tot. 5. 5, 10. 10 i 1. Ah. Quina ràbia. Quina ràbia. Bueno, xavals, a la merda, paro el directe, vale? Que us vagi bé.